سونی تھی حسین محفل میں دعا کرنا اللہ پاک محبوب دی زلف واللیل دا صدقہ پڑھن والے دا پڑھنا سنن والے دا سننا اپنی پاک برگاہش قبول فرماوے اور تہاڈے علاقے دا فخر قبلہ شہزاد بشیر صاحب بڑے آسان انداز وچ نوکری پیش کر رہے سی اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ بی بی پاک دی چادر دا صدقہ آپ نو مزید برکت عطا فرماوے زید بھائی ماشاءاللہ آپ نے توسل نال حاضری اس علاقے اور اہل انتظامیہ بھی پیار دی مستحق ہے جنہوں نے اس سردی وہ سونے دا ذکر سجایا ہے جس ذکر بغیر ساڑی نہیں سردی تے شہزاد بھائی جو ہے نا کعبے دے طواف امن ساتھ میرے کو شعر نے ساتھ تھا ایمیں ساتھ شعر ہے جاپا آج دی کلوز کر لینے انشاءاللہ تے انتظامیہ تسی جنہیں دوستو بستر جے میرا سفر بیک لینا تے اور کچھ نہیں میرا ڈیمانڈ صرف یہ ہے کہ سونا انج جو عاشق سن لیں تے چادرہ ڈھاپ کے رکھو لیکن منہ تو لا دیا کرو ایدہ مرد تو بعد منہ تے پہنی ہے جیندے بندے در ایک منہ تو لا کے ایک دفعہ سبحان اللہ سناؤ تاکہ ماشاءاللہ ناصر ساؤنڈ تے المصطفیٰ ساؤنڈ سبحان اللہ آہا سبحان اللہ اچھا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ ہمیشہ آباد رکھے تے درود پاک شامل ہو میں نوکری دا آغاز کرنا صلی اللہ علیہ یا اللہ دی ہم تا پیش کرنے اور رستے کے انشاءاللہ قریب ہوں گے منزل دے ربا تیری اچھیاں شان ربا تیری اچھیاں شان راول پنڈی واقع کرتے تھے تک یا تکھاوٹ نہ چاہیے گی تھی یا ہو چاہیے گی شیرہ سے دینے کا اگر تے ہاتھ کھڑا ہو مجبور ہو جائے پھر ہاتھ کھڑا کر لینا ورنہ کوئی اعتراض نہیں شیرہ سے دینے کا علی دا تراب جنت دی سینا حسن در بنالے رب تو علی دا تراب
کے حسن در بنا لے رب سے حسن در بنا لے رب تو رات کا ٹائم ہو گیا یہ گل بڑھنی ہے کیا ہے بے صبری بڑی دعا مانگے صبر ہے بے صبری بڑی دعا مانگے صبر سکھ سانو او مکھ شانا نظر آئے جیڑے مکھ دی ہے سکھ سانو ایک دفعہ او مکھ شانا نظر آئے انتظامیہ یہ دورے شیئر دے رہے ہیں کیا ابو ایوب دیوانو میری کلی میں سجے ویسے ابو ایوب دیوانو میری کلی میں سجے ویسے او شان سارے رسول دا میرے جے گھر آئے او شاہ سارے رسول دا کدی میرے جے گھر آئے اور مرن تو بعد اے حاکم دل وچ تملے جدے نہیں مر آیا او بچ ملنے خبر آئے جدے نہیں مر او بچ ملنے خبر آئے سجدے سر چک لے سونے تو سجدے سر چک لے جا بخشی مت ساری تو سجدے سر چک لے سونے تو سجدے سر چک لے ہر کوئی تیلو لبدا پھردا سب نو تیرا رونا ہر کوئی تیرا
पावे खाली किसनू मोड़ा खाली किसनू मोड़ा जे मन्ना में अरबिया सजदियों सर चुक ले अरबिया तो सजदियों सर चुक ले अज मिजाल थे आप खलो जा कहता यार अल्लाह जिसदा चाहे पल्ला होला रखिया बारे तो सजदियों सर चुक ले ये शेर तुसा मुकर्रर करना है लेकिन मैं इत्थे गल करना चाहना खुशाब दे अंदर एक अलामत साहब तकरीर पे कर दे सन कयामत दा डे होसी सवा नेज़े ते सूरज होसी अफरा तफरी होसी नफसा नफसी दा आलम होसी बाप बेटे तो दूर बेटा बाप तो दूर माँ बेटी तो दूर ये होसी वो होसी एक बुढ़ड़ी माई पिंडाल दे अंदर स्टेज दे सामने आ गई आदि अलामा साहब ए क्या दे पाए हो साकू डरावे देंदे हो कयामत दा डे होसी सवा नेज़े ते सूरज होसी ये होसी वो होसी ए डरावे ना देओ बस इतना दसाओ उठा साडा मुहम्मद ही होसी बस इतना दसाओ उठा साडा मुहम्मद ही होसी अलामा साहब आख्या जी या होसी और अगू जड़ी माई ने गल की ना या सारे उठ के चले जाना या सारे हाथ उठा के बोलना अब बुढ़ी माई आदि अलामा साहब डरावे ना दो कयामत दे सवा नेज़े ते सूरज नफ्सा नफ्सी दा आलम ये होसी वो होसी बस इतना दसाओ उठा साडा मुहम्मद होसी अलामा साहब आख्या होसी ओ माई आदि अलामा साहब अगर उठा मुहम्मद होसी वल साकू कुछ ना होसी आप खलो जा कहता यार अल्लाह जिसदा चाहे बारा कर दे नेकियां वाला पल्ला नेकियां वाला पल्ला मर्जियां कर वाह वाह अल्लाह दी कसम बुजुर्ग बहुत सोना छोड़ा है तुम्हारे जिया सोनिया पल्ला होला रखिया सजदियों सर चुक ले उर्दू टच का नाम है लेकिन की पता चलो अगर एक शेर इन्होंने सुन लिया ते दूसरा दे देवांगा जी बिस्मिल्लाह ते ना सुन सके फिर कभी मेरे को बाद फोन ते सुन लेगा शहजाद भाई या फिर कभी मौका मिल जाएगा इंशाल्लाह असीं इकट्ठे होना ही है फिर भी ते ये चलो मैं पेश करना ये ज़ौक बनया बुजुर्गों एक ऐ दौर है एक 1400 साल पहले भी दौर सी ते दौर हर हजूर दा है लेकिन मैं जहरी दौर पढ़न लगा हूं तुहाडे सामने हाँ 14 सदियां पहले सोचो वो मंज़र कैसा होगा 14 सदियां पहले सोचो
ना सुनते पे ना अगले मिसरे ते इन्हां दे हाथ खड़े होणगे पूरी ज्यादा कर देनी को थोड़ा जिहा सादा कर दो चलो बाकी अपने हिसाब नाल भी ते हाथ चादर चो निकल के अगली गल ऐसी कर लगा मैं फिर पढ़ने लगा 14 सदियां पहले सोचो वो मंज़र कैसा होगा जब हसनैन को गोद में लेके मेरा नबी बैठा होगा जब हसनैन को गोद में लेके हाथ उठाना पड़ेगा मेरा नबी जिसका नबी है हाथ उठाए 14 सदियां पहले सोचो क्या कहने वो मंज़र कैसा होगा हाथ वो उठाए जो कुर्बान है आका पे जब हसनैन को गोद में लेके मेरा नबी जिसका नबी है हाथ उठाए बैठा होगा क्या बात मैं आप पे राजी गया बुजुर्गों मेरे नबी पाक खुतबा दे रहे ते अचानक हसनैन करीमैन दाखिल होए हुण बस मजा ले मैं समझाण लगा शेर क्या खुतबा छोड़ के मेरे नबी ने खुद हसनैन उठाए थे याद करो के कैसे पर सरवर ने छोड़ा होगा जब हसनैन को क्या कहने गोद में लेके भाई क्या कहने वाह 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 अगर ये शेर आप फिर पढ़ दें कल तो जुमा पढ़ा है ना जिसने खुतबा सुना होगा तेरा हाथ उठा के कह दे यार सुभान अल्लाह क्या कहने हाय हाय मेरे नबी ने खुद हसनैन उठाए थे याद करो के कैसे पर सरवर ने छोड़ा होगा सरवर ने छोड़ा होगा एक दफा मेरे दिल वेख के कहो सुभान अल्लाह क्योंकि वो कुछ दोस्त जानते ना अच्छा जदों ना मेरे को ज़ैद मेरे टाइम लिया ना ते मेरे कहने लगे जी असी तुहानू पहले पढ़ाना चाह रहे हैं मैं आख्या नहीं कोई गल नहीं मैनू तुसीं एंड ते पढ़ा लो आखे जी एंड ते बंदे चले जाते मैं आख्या साउंड वाले दो तो बैठे हो वो माशाल्लाह आप अज कोई नहीं बैठा कोई मसला नहीं ते खुदा तुझे करे इंतजामिया एक और शैतान देने लगे बुजुर्गों भरोसे दो तरह के होंगे शहजाद भी भरोसे दो तरह के होंगे या किसी को अमानत रख देना ठीक है गल समझ आ रही जी या किसी को ते या किसी दे घर सो जाना ये भी अमान ये भी वाह भरोसा वाह है। वाह किसी को सो जाना है तो करो रब ही जाने कितना भरोसा था अहमद को है दर पर उनकी गोद में जब सर रख के मेरे नबी सोता होगा जब हसनैन भाई क्या कहने कह रहे शेर दोबारा पढ़ दो सुभान अल्लाह दोबारा भाई पढ़ क्या कहने रब ही जाने कितना भरोसा था अहमद है दर पर उनकी गोद में जब
میرا نبی سویا ہوگا جب حسنین کو گود میں لے کے میرا نبی بیٹھا جی ایک شعر اما حلیمہ پاک دا سبحان اللہ ایک شعر اما حلیمہ پاک دا آخر شعر علی پاک دا پڑھ کے اجازت چاہوں گا ٹوٹل 2 شعر اور اجازت چاہوں گا کمال آنکھیں حلیمہ ہویا کمال جدہ ملی کوئی نہیں او ملیا لالے پھر ہاتھ اٹھا کے کہنا پڑے جیڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیا انہوں لے کے آئیا سونا اس وچ تے سکیا وچ وڈنے کیتی اس وچ تے سکیا وچ وڈنے کیتی اینو سوہن لگیا کدی کنڈ نہیں کیتی اینو سوہن لگیا کدی کنڈ نہیں کیتی پھر کہنا پڑے جیڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیا اگر اس شیر تسی چاہیے نا بھی کھڑے ہو جانے اس شیر نام بڑا ہے نات چھوٹی ہے لیکن میں کی سننا دھیان نال سکھ دینو حاکم واہ واہ یہ سونا سکھ دینو حاکم سکھ دینو حاکم سکھ دینو حاکم یہ بات ہے سکھ دینو حاکم اللہ ملائے ہاتھ اٹھانا پڑے اولو لکھ سلام جس بان جائے جڑا سب تو سوڑے اولو لے کے آیا پھر پڑھ دینا سکھ دینو حاکم اللہ ملائے سکھ دینو حاکم اللہ ملائے اولو لکھ سلام جس مان جائے پھر کہنا پڑے جیڑا سب تو سوڑے اونوں لے کے آئیں آخری شیر اور میں اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ صحابہ ایک شیر شبیر دا کی شان ہے رحمان ایک شیر میں ایڈ کر لوں میں اتھے گزارش ضرور کرانگا ہون تک جڑا اٹھ کے چلا گیا ہے وہ دی اپنی مرضی لیکن جڑا ذکر ہون بھائی علی شیر کر رہے ہیں خدا را جنہیں جانا ہے بے شک ہون چلا جائے اس کلام دے دوران کوئی نہ اٹھے دل دی کھڑکی کھول کے سن لو انشاءاللہ ایمان تعالیٰ یہ بہت واقعی بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ پسند جس جائے جو میں نے پتا ہے اور یہ واقعی بہت گہرا کلام ہے بالخصوص اللہ تعالیٰ بزرگوں کو سلامت رکھے سب نے میں انشاءاللہ یہ بہت زیادہ دعا تو نوازن کے کلام ایسا ہے ایک تا ٹیون اچھی ہے سمپل ہے دعا کوئی بڑے خوبصورت نال سن گے انشاءاللہ انتظامی تو رکھنا شبیر دکی شان ہے رحمان تو پوچھ لو شبیر دکی شان ہے رحمان تو پوچھ لو رحمان تو پوچھ لو
نبی سلطان تو پوچھ لو شبیر تکی شان مہربان تو پوچھ لو عباس تے اکبر دی دلیری نو میں مندہ عباس تے اکبر دی دلیری نو میں مندہ عباس تے اکبر دی دلیری نو میں مندہ چھے مادہ کیوے لڑے میدان تو پوچھ لو چھے مادہ کیوے لڑے میدان تو پوچھ لو اگی شہزاد میں ہاتھ جوڑے تمہیں میں جوڑ گیا اے شیر نہ جائے کرنا شالا نہ جدا ہووے کسے بیٹی دا بابا شالا نہ جدا ہووے کسے بیٹی دا بابا شالا بیٹی دا بابا کہ بیتی سکینہ تے ہے زندہ نہ تو پوچھ لو کہ بیتی سکینہ تے ہے زندہ نہ تو پوچھ لو میں سوال شالا نہ جدا ہووے کسے بیٹی دا بابا ہووی جے ایمان دی پچھ ایمان دا نام عباس ہے اس ملک وفا دی شاہی دے سلطان دا نام عباس کیا مارسی عثمان حاکم دی حسنین نو پھلے آکھا گلدان دا نام عباس ہے جس مانتے مان ہے زینب نو عثمان دا نام عباس شالا نہ جدا ہووے کسے بیٹی دا بابا کہ بیتی سکینہ تے ہے زندان تو پوچھ سکینہ تے ہے زندان تو پوچھ لو آخری شعر اور اجازت چاہوں گا بات جدھر تک چلے گی اللہ میرے ویر کے آنسوں کو سلامت رکھے بزرگوں کو آنسوں کو کافی دوست شکبار ہوئے تو میں ادھر سے ہی آگے نہیں جا رہا بس پاس ہی کیونکہ شہزاد بھی ابھی رجب شریف گزرا ہے تو میں ادھر ہی رہنا چاہ رہا ہوں کہ مولا حسین کی روانگی سنا دوں آپ کو ایک شعر میں پوچھ کر بڑی دھرتی تو
قلعہ یار کے خیمے لائے نے پوچھ کر بیدی دردی تو قلعہ یار کے خیمے لائے نے اے عام مسافر نہ سمجھی آئے عام مسافر نہ سمجھی اے شہر مدینیوں آئے نے عام مسافر نہ سمجھی انتظامیہ تجھے کی اکھیاں جو اتھرو ڈل گئے نے اکھیاں جو اتھرو ڈل گئے نے سانو اپنے غم بھی بھول گئے نے جڑے تپ دی ریت تے رل گئے نے اے پاک بطول دے جائے نے اے عام مسافر نہ سمجھی کدی اکبر اصغر ٹورے نے اپنی ماں نے جا کے پیر دھو کے سلوٹ کری میں نو حسین پاک نے پسند کیا میں آخر ٹائم تک اے سن کے آیا کدی اکبر اصغر ٹورے نے کدی اون محمد وارے نے کچھ قرض خلیل دے باقی سن رل بھیڑ بھرانے لائے اے عام مسافر نہ سمجھی عیدت شب رات لوگ جشن منائے خیر ہوئے شالا دور گیا جڑے مڑ کے گھر نہیں آئے تلے یار عیدت شب رات لوگ جشن منائے خیر ہوئے شالا دور گیا جڑے مڑ کے گھر نہیں آئے تے بائی دے درد وڈانے بائی دیا پاوا باپ سرا میں تاج محمد امام ٹھنڈیاں چھاواں لے او یار حوالے رب لے او یار حوالے رب میلے چار دنوں دے اس دن مبارک ہو جس دل پھیر ملا چین دلوڑے کہنے پہلے لوڑے کھڑے ہو کے ذری گھٹ چوکے سبحان اللہ ہے دل بے چین لو چین دلوڑے سانو نیم تیر دلوڑے دل بے چین لو چین دلوڑے کہ جلت تیرو
دیا گے چلت تینوں جان دیا گے پر حیدر دے سیل دی لوڑے پر حیدر دے سیل دی لوڑے اور بدلے اور اے تجھے سارے نے کہنا کہ بتا آخری آگے شیر نا اس سونا چھوڑ کے بڑا سونا چھوڑے گا وہ شخص ذکر حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا علی کے بچے اجازت نہیں دیں گے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا ابھی شیر سنے گا ابھی شیر سنے گا کتے لوگ یزید مبارک تینوں یزید مبارک سانو حسنو حسین دی لاڑے سانو حسنو اور شیر لینا کہ منکر ویکھے نکیرہ کیڑا منکر ویکھے نکیرہ کیڑا اینو جتیاں پیر دلا سارے پڑھا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام شمع عزم ہدایت عرض کربلا سے آجا چلی شام تک سیدہ کی مسافت بیلا یا الہی صدقہ زلف رسول اور یہ سلام آج زالہ